नमस्कार जय जगन्नाथ मो संगीत निर्देशक सुरेश साहू ह्यूमान साथी रे मोर तो विगत 10 वर्ष संपर्क मु जो कैरियर स्टार्ट करी सी भी पाखापाखि कैरियर ऑलरेडी स्टार्ट कर सारी तो तार मोर अनेक गीत गई बोधे सी मो कैरियर सी आरंभ करथिला बोली मु कहिबी कारण से प्रथम गीत मते एते माइलेज देइथिला सेबे ठारू बोधे मु आउ के पछघुंचा देइनी से मते नुहे मोर भाया अनेक माने संगीत निर्देशक हूँ गोटे राइटर हूँ गोटे गीत को जीवन्यास माने जीवन देला भाया लोकटी थिला आ सब गीत माने सब चेष्टा करची माने सी जेते दुख जेते डिप्रेशन थिले मध्य भलो करिया पे बा भलो गाइया पे लगभग बोधे ह्यूमान मोर केवल ह्यूमान गाइची मोर 600 ରୁ 700 गीत गाइची आउ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ବଡ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଗାଇବନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ମାନେ ବୋଧେ 3-4 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡବ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ତ ଆପଣ 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡଗ୍ ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣା ପଡିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ? ତ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଥିଲା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ କହିଥିଲା ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସିକି ଗାଇଦେବି ତ ସେ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ସେ ଗାଇଲା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମନା କରେନି ଯଦି କାରଣ ସିଏ ତ ଟିକେ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା लगभग समस्त मिछ कथा कहते जे मु डाइट अच्छी ये अच्छी सी अच्छी तो मु तार से पर्सनाल साथी जड़ित नथिली बोधे से मुझे जानी पारि नथिली ନାଇଁ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଆସନ୍ତି ଚଟକିନି ଗାଇ ଦେଇକିନି ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ତା ଗୀତ ଗାଇବାରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଜଣା ପଡିଥିଲା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କେବେ हाँ कष्ट टिके अनुभव करुला जो कष्ट अनुभव होता से मना कर आउ गायबिनी बोली मु आउ गाई पारिनी देखिए मु आउ गोटे नेक्स्ट डेट देवी